आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। ओस्लोरे आज हेबाकु थिबा तृतीय भारत नर्डिक सम्मेलन रे जोगदेवे प्रधानमंत्री। जगदलपुर रे केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह अध्यक्षतार जारी रही केंद्रीय जोनाल परिषद बैठक। पेट्रोल और डीजेल दर लिटर प्रति 90 पैसा वृद्धि। राष्ट्रपति सी जिनपिंग को साक्षात करने रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चीन गस्त। आंचलिक और वैश्विक प्रसंग उपरे हेब गुरुत्वपूर्ण आलोचना। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज राजस्थान रॉयल्स एवं लखनऊ सुपर जायंट्स मध्य खेल मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे रे राजधानी ओस्लो रे हेबाकु थिबा तृतीय भारत नर्डिक सम्मेलन रे जोगदेवे। प्रजुक्ति विद्या, नवीकरणीय शक्ति, प्रतिरक्षा, स्थिरता एवं वाणिज्य भली क्षेत्र में नर्डिक राष्ट्रगुड़िक सहित भारतर रणनैतिक सहभागिता को सुदृढ़ करने एही सम्मेलनर लक्ष्य रही। एही सम्मेलन में भारत समेत 5टी नर्डिक राष्ट्रर प्रधानमंत्री जोग देउछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही सम्मेलन अवसर में नर्डिक सदस्य राष्ट्र डेनमार्क, आइसलैंड एवं फिनलैंडर प्रधानमंत्री सह द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। विश्व देखा देइथिबा अनिश्चितता समय परस्पर मध्य सहयोग, सहभागिता, समृद्धि एवं एक स्थायी भविष्य पई मार्ग प्रस्तुत करने उपरे भारत एवं स्वीडेन गुरुत्व देइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वीडेन प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन द्वारा लिखित एक प्रबंध रे उल्लेख करा जायछि जे विश्व में वृद्धि पाउथिबा भू राजनीतिक अनिश्चितता, शक्ति संकट एवं अर्थनैतिक विभाजन समय संकीर्ण जातीय आभिमुख्य को दूरे रही सहभागी समृद्धि को मजबूत करिवार आवश्यकता देखा देछि। एक जातीय दैनिक संवादपत्र रे आज प्रकाशित एही आलेख्य उभय प्रधानमंत्री उल्लेख करिसेंति जे मिलित जातिसंघ एहार 80तम वार्षिकी पालन करथिबा बेले अंतर्जातीय सहयोग एवं बहुपक्षीय मूल्य अधिक स्पष्ट होइछि। एथिसहित समसामयिक वास्तवता को रूपायन करिबा पई वैश्विक शासन संस्थागुड़िकरे संस्कार आनिबार आवश्यकता को अणदेखा करा जाई पारिबो नाही बोली उभय नेता गुरुत्व आरोप करिसेंति। अंतर्जातीय आईन एवं सार्वभौम समानता भित्तिरे प्रतिष्ठित अंतर्जातीय व्यवस्था दशंधि धरी विश्व में स्थिरता एवं विकास सृष्टि करिबारे साहाय्य करिछि। 2047 सुद्धा विकसित देश मान्यता एवं 2070 सुद्धा शून्य निर्गमन हासिल करबा पई भारत और स्वीडेन प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिबा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। उभय नेता 2030 मसीहा सुद्धा भारत स्वीडेन मेंट को व्यापक एवं समृद्ध करबा लगी आह्वान दैछंती। एही प्रयास रे दृढ़ नवोन्मेष परिवेश एवं स्वच्छ प्रजुक्ति नेतृत्व सहित सक्रिय योगदान लगी नर्डिक अंशीदार समेत अधिक देश को उभय नेता निवेदन करछंती। छत्तीसगढ़ जगदलपुर ठारे केंद्रीय जोनाल परिषदर उच्चस्तरीय बैठक आरंभ होइछि। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री तथा समवाय मंत्री अमित शाह बैठक रे अध्यक्षता करछंती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माने एही 26तम केंद्रीय जोनाल परिषद रे जोग दैछंती। केंद्र गृह सचिव, गोविंदा ब्यूरो निर्देशक, 4 राज्यर पुलिस महानिर्देशक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी माने बैठक रे उपस्थित अछंती। पेट्रोल और डीजेल दर आज लिटर प्रति 90 पैसा वृद्धि घटिछि। चलित सप्ताह रे एहा द्वितीय दर वृद्धि। एही दर वृद्धि परे राजधानी दिल्ली रे आज पेट्रोल लिटर पिछा 98 टंका 64 पैसा एवं डीजेल लिटर पिछा 91 टंका 58 पैसा होइछि। मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 107 टंका 59 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर प्रति 94 टंका 8 पैसा होइछि। कोलकाता रे पेट्रोल लिटर पिछा 109 टंका 70 पैसा एवं डीजेल लिटर पिछा 96 टंका 7 पैसा होइथिबा बेले चेन्नई रे एही दर यथाक्रमे 104 टंका 49 पैसा एवं 96 टंका 11 पैसा रहिछि। 4 वर्षर व्यवधान पर चलित मास 15 तारिख रे पेट्रोल और डीजेल लिटर पिछा 3 टंका वृद्धि करा जायथिला। हरमुज प्रणाली रे तैल परिवहन रे अव्यवस्था एवं अशोधित तैल आमदानी क्षेत्र में देखा देथिबा वैश्विक अस्थिरता जोगु एही दर वृद्धि होइछि। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु आज भुवनेश्वर ठारे पूर्वांचल कृषि सम्मेलन आयोजन हेउछि।
कृषि और कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷି ପ୍ରତିନିଧି, କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସାମରିକ ସଠିକତା, ସୂଚନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୂଟନୈତିକ ସଂକେତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ବୋଲି ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି, ନିରନ୍ତର ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାୱାର ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଶ୍ରୀମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କାତ୍ରା ସେକ୍ସନରେ 238 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଟନେଲ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସେତୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ ସ୍ଲୋପ୍ ସ୍ଥାପନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଭିଏତନାମ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟୋ ଲାମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସହଯୋଗ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ ଭିଏତନାମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ, ତାଲିମ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपकी हाल की भारत यात्रा के दौरान इसे अब इनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा हमारे रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी तथा आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए नए रास्ते भी खोलेगी। ଦୁଇ ନେତା ମିଳିତ ଭାବରେ ଭିଏତନାମର ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ କଲେଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏଆଇ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ନେତା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଚୀନ ରୁଷ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତିର 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ପୁତିନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା ରହିଛି। କାତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସାମରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଏହି ନେତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜୟପୁରଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଓସ୍ଲୋରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଭାରତ ନର୍ଡିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଗଦଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାରି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନାଲ ପରିଷଦ ବୈଠକ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 90 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज राजस्थान रॉयल्स एवं लखनऊ सुपर जायंट्स मध्य खेल मैच संवाद शेष है।